السلام عليكم تلاميذ ديال الجدع مشترك. اليوم غنتكلم لكم على الموضوع ديال شنو اللي عندكم في الدوره الاولى، الدروس اللي كاينين، التوزيع السنوي لدروس الرياضيات، الجدع مشترك علمي. كاين الدرس الاول لونسومبل ان اي لاريثميتيك، لونسومبل ان اي لاريثميتيك. الدرس الثاني لو كالكول فيكتوريال، لا بروجيكسيون. الدرس الثالث les ensembles des nombres, l'ordre dans R, la droite dans le plan, les polynômes, les équations et les inéquations et les systèmes, un peu de trigonométrie, les statistiques. إذا هادشي كاين في هاد الدورة الأولى. وهذا المقرر ديال الجدع المشترك هو مهم باش التلميذ يمكن ليه يستمر في التعليم الثانوي في الشعب العلمية. كاين الدرس الاول هو لونسومبل دي زونتيي ناتوريل. لونسومبل دي زونتيي ناتوريل هذا علاش فاش الامتداد ديال هذا الدرس هذا، كاين هذا الدرس عنده التطور ديالو كيتدرس في السنه الاولى علوم رياضيه فاش كيتطور، وكيكمل في السنه الثانيه علوم رياضيه، وفي البكالوريا بالنسبه للعلوم الرياضيه كيولي واحد الموضوع اللي كيتعطى على 3 النقاط، وهو تقريبا فارز بعض الاحيان التلم، يعني كيكون تمرين اللي كيكون في المستوى. هذا الدرس الاول بالنسبه للتلام اللي غادي يطوروا البحث ديالهم والدراسه ديالهم في العلوم الرياضيه. كيبدا هذا الدرس من جدع مشترك. لو كالكول فيكتوريال كيتطور فعلا، كيتطور في السنه الاولى في علوم سيونس، سواء علوم رياضيه او علوم بصفه عامه. ومن بعد كيتطور في الثانيه علوم فيزيائيه، وفي الثانيه باك اس في تي، لان كيتدرس في السنه الثانيه. هذا كيتطور في السنه الثانيه لو كالكول فيكتوريال، وكيتخدم في الاناليتيك، لي زيكواسيون ديال نوات، ليكواسيون ديال ساكل. وفي الثانيه كيتطور كيولي ليتود اناليتيك في بلاسفير بالنسبه للثانيه علوم فيزيائيه والثانيه اس في تي. وكيجي واحد الموضوع في الباك، في الدوزيام باك كيولي واحد الموضوع كيتعطى على تقريبا هو 3 نقاط في الامتحان الوطني بالنسبه للعلوم الفيزيائيه وعلوم حياه الارض، وبالنسبه للميكانيك والفلاحه ومهم المواضيع هذا الشعب. لونسومبل دي نومبر بطبيعه الحال هذا في الاول كنتعرفوا على دوك لي نومبر ان زد دي كيو اي ار. وكاين لي زوبيراسيون فان لي زونسومبل هو مهم، لان ملي كيبدا يتطور هذاك الكالكول كنمشيو للدرس اخر اللي هو لوردر دون ار، لا كومباريزون، كومون كومباري دي نومبر. كاين هنا كومون كومباري ا اي بي، وكيمشي كذلك لونكادرومون كاين فيه لونكادرومون لي زابروكسيماسيون. وكيليق هذا الموضوع ديال دراسات الدوال. بالنسبه لدروات دون بلون مع الدرس الاول. الدرس الاول كيعطينا دروات دون بلون، حتى هو كيتطور كيمشي في هذا الاتجاه ديال الدراسات ديال ليتود اناليتيك دون ليسباس في البكالوريا. لي بولينوم حتى هو درس اللي هو مهم، تري امبورطون. لي بولينوم، لي زوبيراسيون سور لي بولينوم. من بعد كاين لي زيكواسيون، لي زينيكواسيون، لي سيستيم. هادو لايقين لينا في ليتود دي فونكسيون، اللي هو موضوع كيتعطى على هذا الموضوع. هذا كيتطور في السنه الاولى علوم، كيتطور في الثانيه علوم، الثانيه بريمير سيونس، كلشي عند المات وعند سيونس مات وسيونس وديال ليكونومي. كيتطور هذا الموضوع وكيمشي للباك على تقريبا 10 نقاط في البكالوريا. لا تريغونوميتري هي تعرفوا شنو هو السينوس وشنو هو الكوسينوس وشنو هي الطونجونت. ومن بعد كيتطور هذا الموضوع كيمشي ليتود دي فونكسيون،
كيدخل تا هو مع étude des fonctions. Étude des fonctions. Étude des fonctions. كيبقى لنا هاد لي ستاتيستيك. لي ستاتيستيك مزيان لي ستاتيستيك في لا بصفه عامه لا بدا التلميذ يعرف شويه ديال لي ستاتيستيك وكيتطور هو لي ستاتيستيك عند التلاميذ ديال ليكونومي وكيتخلط شويه مع لا بروبابيليتي. لا بروبابيليتي كاين فيه شويه في لا بروبابيليتي اللي كتعطى على 3 بوان في البكالوريا، تقريبا 3 بوان في البكالوريا. إذا كتشبه لنا هاد الدروس كلهم في الجدع مشترك. الدورة الأولى هي دروس أساسية في المقرر ديال الجدع مشترك، وهي دروس أساسية كتبنى. هاد الدروس هذه هي اللي كتعطينا دروس أخرى اللي كتكون في البكالوريا. غادي نهضروا شويه على الدرس الأول اللي هو لونسومبل ان. الدرس الأول اللي هو لاغيتميتيك أولا بيان يمكن نسميها غير لونسومبل des entiers naturels, l'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Qu'est-ce que c'est l'ensemble n? L'ensemble n, c'est l'ensemble constitué par les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, 6, et ainsi de suite. Alors, l'ensemble n. Dans l'ensemble, il y a deux parties. Les nombres 0, 2, 4, 8, et ainsi de suite, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et ainsi de suite. Ça veut dire les nombres qu'on peut diviser par 2. Si on divise 18 par 2, par exemple, si on divise 18 divisé par 2, ça donne 9, le reste c'est 0. 18 est égal à 2 fois 9. Ces nombres-là, on l'appelle les nombres pairs. Voici la définition d'un nombre pair. On dit qu'un nombre est pair, un nombre. On dit qu'un nombre antinaturel est un nombre pair, c'est n est égal, c'est créé avec 2 k. 2 avec k, un entier naturel. Et là, n, un entier naturel. N, un entier naturel. Donc, c'est ça la définition d'un nombre pair. Donc, un nombre pair est s'écrit sous la forme a est égal à 2 fois k avec k appartenant à l'ensemble n. Là-bas, un nombre pair. Un nombre impair, il y a les nombres pairs, il y a les nombres impairs. Les nombres impairs, ce sont les nombres 1, 3, 5, 7, 9, 11, et ainsi de suite. Ce sont des nombres impairs. Ce sont des nombres impairs. En général, par exemple, si on divise 9 divisé par 2, ça donne 4, il y a un reste, le reste c'est 1. 9 égale 2 fois 4 plus 1. Maintenant, en général, c'est-à-dire un nombre est impair. Définition d'un nombre impair. Définition. On dit qu'un entier naturel, est un nombre impair, s'il existe un entier naturel K tel que A est égal à 2K plus 1. Ça veut dire, lorsqu'on divise n par 2, si on effectue la division euclidienne de n par 2, ça donne un nombre entier naturel K, et le reste c'est 1. Par exemple, 21 divisé par 2, ça donne
10, le reste c'est 1. 21 est un nombre impair. 21, il s'écrit sous la forme 2 fois 10 plus 1. En général, un nombre A est un nombre impair s'il s'écrit sous la forme A est égal 2 à un nombre. A est égal 2 fois un entier naturel plus 1. Faire les nombres pairs ou les nombres impairs de tous les opérations. Les opérations, on va dire les opérations sur les nombres pairs et les nombres impairs. La somme, pour la somme de deux entiers naturels par le produit. Le produit. Il est qu'un nombre A un nombre pair ou B un nombre pair, la somme c'est un nombre pair. Pour la somme. A avec A un nombre pair ou B un nombre pair. Il est qu'un A impair plus B impair, la somme ça donne un nombre pair. La somme c'est un nombre pair. Avec A impair, A un nombre impair, B un nombre impair. Et si on A plus B, A impair, B pair, ça donne un nombre pair. Avec A un nombre impair et B un nombre pair. Pour la multiplication, le produit. Si un A un nombre pair multiplié par n'importe quel nombre B, pair ou impair, A pair, B appartenant à N. Alors la somme, ça donne un nombre pair. Et A fois B, il est qu'un A impair, B impair, les deux impairs, B impair. Le produit, ça donne un nombre pair. Autre propriété, la multiplication de deux nombres impairs, c'est un nombre pair. La multiplication de deux nombres impairs, c'est un nombre impair. Puis ici, c'est un nombre impair. Impair. La puissance. A à la puissance n. Si A est impair, n appartenant à n, ça donne un nombre impair. بغض النظر على n كما كان n. Si A à la puissance n, si A est un nombre pair, la puissance A à la puissance n est un nombre pair. Avec n, il appartient à l'ensemble n. Alors, application, pas de la partie n, comme exercice. Étudier la parité de A égale 2n carré plus 4n plus 8 avec n, il appartient à n. On a pour ce nombre-là, c'est un nombre pair, un nombre pair, un nombre pair. Alors la somme est un nombre pair. Ou bien on peut factoriser ici par 2. Ça donne n carré plus 2n plus 4. Ici la forme d'un nombre pair. On note ce nombre-là, c'est k. Donc c'est 2 fois k. Donc c'est un nombre pair. Autre exemple.
Si on prend B égale 4n carré plus 6n plus 5, ces deux-là, c'est la somme de nombres pairs. C'est un nombre pair. Et ce nombre-là, c'est un nombre impair. Alors la somme, c'est un nombre impair. Ou bien on peut factoriser par 2. Ça donne 2n carré plus 6n plus 2 plus 1. Pourquoi? Parce que 5 égale 4 plus 1 égale 2 fois 2 plus 1. Et on factorise ici par 2, ça donne ce nombre-là. Et on note ce nombre-là en notre cas. Donc ce nombre-là, c'est un nombre impair. Autre exercice, autre exemple. C égale 6 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Ce nombre-là, c'est un nombre pair, d'après la propriété de la puissance. Et ce nombre-là, c'est un nombre impair. Donc la somme, ça donne un nombre impair. Autre exemple, 7 à la puissance n par exemple. Le nombre E égale 7 à la puissance n plus 5 à la puissance n. Ce nombre, c'est un nombre impair. Et l'autre, c'est un nombre impair. Alors la somme, ça donne un nombre pair. Donc, on a les nombres pairs et les nombres impairs. Les nombres qui sont pairs et les nombres qui sont impairs. Un autre exercice pour terminer ce travail-là, un exercice, montrer que n fois n plus 1 est un nombre pair. Quel que soit n appartenant à n, avec n un entier naturel. Remarque. Une remarque ici, c'est que n et n plus 1 sont deux nombres consécutifs. Donc, quand on a de propriété, le produit de nombres consécutifs est un nombre pair. Pour le faire la démonstration, on va faire la démonstration par les cas. Premier cas, si n est pair. Alors, n est pair, donc n fois n plus 1 est pair. Pourquoi? D'après la propriété de la multiplication. Alors, n fois n plus 1 est un nombre pair. Deuxième cas, si n est impair. Alors, n plus 1 est pair. Pourquoi? Parce que n impair, car si n est impair, n est égal à 2k plus 1, avec k appartenant à n. n plus 1, c'est 2k plus 1 plus 1. C'est 2k plus 2. C'est 2 fois k plus 1. C'est un nombre pair. Donc, n plus 1, c'est un nombre pair. Donc, n plus 1 multiplié par n est un nombre pair. C'est un nombre pair. Autre exercice. Montrer que la somme de trois nombres consécutifs est un multiple de 3. Donc, on a là les multiples. Les multiples d'un nombre. Tout d'abord, c'est une définition de A est un multiple de B.
Définition. A est un multiple de B. S'il existe un entier naturel K tel que A est égal K fois B. C'est-à-dire la définition des multiples. Par exemple, 18 est un multiple de 9. De 9. Pourquoi? Car 18 est égal K, c'est 2 fois 9. K, c'est 2. K égale à 2 fois 2. Donc, l'exercice montre que la somme de trois nombres consécutifs. Donc, on va prendre soit A, B, C, trois nombres consécutifs. ما نعطوش المثال لان la démonstration par exemple il faut كاين اللي بيقول لك A est égal à 2 B égale à 3 C égale à 4. C'est un exemple, c'est pas une démonstration, c'est uniquement un exemple. ولكن l'exemple ما كنعولوش عليه في la démonstration. A plus B plus C égale à 2 plus 3 plus 4 égale 2 plus 3 5 c'est 9. Et 9 c'est un multiple de 3. Mais c'est un exemple, c'est pas une démonstration. Mais il faut travailler en général. On pose A, le premier c'est A, le deuxième B c'est A plus 1, le troisième C égale A plus 2. Et on calcule A plus B plus C. A plus A plus A c'est 3A, 1 plus 2 c'est 3. On peut factoriser par 3, ça donne A plus 1. 3 fois A plus 1, c'est un multiple de 3. Donc, c'est un multiple de 3. Je vous laisse un exercice باش تفكروا فيه شويه لان انا ان شاء الله باش نستمر معكم في هذا الدروس. Montrer que la somme de trois nombres, نديرو 4 nombres. Montrer que la somme de 4 nombres consécutifs est un multiple نديرو de 4 واش صحيحه ولا لا. غادي يكون A الاول A ثاني A plus 1 ثالث A plus 2 الرابع A plus 3 1 plus 2 donc ça donne A plus 1 plus donc la somme S égale A plus 1 plus A plus 2 plus A plus 3 ça donne A plus A ça fait 4A 1 plus 2 c'est 3 plus 3 c'est 6. ما كاينش لا دونك هنا غنديرو multiple 2 est un multiple de 2. C'est un multiple de 2 ici. Il y a un multiple de 2. C'est un multiple de 2. De 2 à faire est un multiple de 2. On peut factoriser par 2. Donc, A plus 1 ou B, A plus 2, A plus 3. La somme A plus A, c'est 4A. 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. On factorise ici par 2. Ça donne 2A plus 3. Donc, c'est un multiple de 2 égale 2K.
avec k égale 2a plus 3. إذا هذا الدرس هذا راه فيه مازال فيه بزاف ديال الحوايج نديرو. إن شاء الله غنستمروا في هاد التمارين بالنسبة للطرون كومان. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله.